Tahukah Anda bahwa sampah makanan saat ini mendominasi di Amerika Serikat? Sampah dari sisa makanan ini menurut sejumlah temuan mencapai sepertiga dari jumlah sampah yang ada. Kondisi ini disayangkan oleh berbagai pihak karena selain menjadi sampah, sisa makanan ini juga menjadi ironi di tengah kenaikan harga pangan dan banyak warga negara lain yang sulit untuk membeli bahan makanan. Tak semua makanan yang diproduksi akhirnya dimakan oleh konsumen di Amerika Serikat. Banyak yang terbuang percuma dan sampah makanan ini menjadi persoalan serius bagi AS. About one third of all food that's produced is actually never eaten. Nobody actually eats that food. And if you take that a step deeper, what that means is that roughly that 1,250 calories of food per person per day that isn't eaten takes up about 30 million acres of land. And if you think further about that, that means all the pesticides, all the irrigation water, all the fertilizer that goes on that land is also going to food that is never eaten. Menurut pantauan Ohio State University, mayoritas warga Amerika memahami seriusnya masalah ini dan ingin mengurangi sampah makanan. If we can drive that amount down even by half, what that does is it reduces the price of food for everyone because less food has to be produced. There's less food in the marketplace, prices go down, and so everybody can enjoy lower prices if less food is wasted. Tingginya harga makanan inilah yang memaksa warga AS seperti Betsy di negara bagian New York harus mendatangi organisasi penyalur bantuan makanan Carver Center. Is the COVID everything off, the rent out, the food out, the vegetable off, everything off. Seluruh negara bagian di Amerika telah menggulirkan perundangan yang memudahkan pemanfaatan stok pangan berlebihan di retail yang biasanya terbuang percuma menjelang tanggal kadaluarsa. Years ago, everything went in the garbage, everything went to the landfills, the compactors, wherever it was. Now, over the years, so many programs have developed where we're able to donate all this food. Dengan kemudahan ini, makanan layak santap di retail seperti ShopRite bisa dialihkan ke lembaga amal, seperti Feeding Westchester. This applesauce here is actually missing one of the cups, so this can't be sold to a customer, but this can still feed a family. Kini sekitar seperempat bahan makanan yang disalurkan Feeding Westchester berasal dari sumbangan retail. It's definitely an education process. That's where I come in. I go into the retail stores. I train them on safe food donation practices and let them know there are a lot of benefits to the retail recovery program for them and for their community. Bahan makanan ini mungkin tak layak dijual, tapi masih layak untuk dikonsumsi. Departemen Pertanian AS telah mencanangkan target untuk mengurangi sampah makanan sebesar 50% pada 2030. Tercapai tidaknya target ini amat bergantung pada partisipasi sektor swasta sebagai produsen dan juga tentunya perilaku konsumen. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA.